হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি লা কামটো এনেকা আছে তাইলে একদম সিম্পল আছে সো মেল দে চুলা লাগা এটো আৰা আছে এটো কুশি কুশি ফিলাই লোহা তিনাকে বলে বি ইতিয়া কিমান কাম হৈছে আমি গান দেখি পাইছে পারে হ্যালো ভিউয়ার্স মানুখান আজি লাগা ভিডিওস তো হাবি কাটি বলে সামবারে বেশি দুপাই এটো কারণে এটো বানাবো কারণে মই ইতিয়া রেডি কৰি আছে সো এটো তো सुइन कटा एक चिरानी लगा प्लेट से सो स्विमिंग लगा पिटे वो 70 रुपीस दिसे और एकटा के जैसे 100 जैसे तो ये तो बनाई किना किनका बनाई और किनका करिबो লাগিব আপনি খানকে দেখাবো কাৰণে মই এটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে কইনা নথৰা মানুহ খান কাৰণে মই দেখাই দিও আইবি স্টার্ট করব ग्राइंडर से तो पूरा दांत तो पूरा साफा करबो लागो तोले तो मानु दुको पाबो
share friends. Ajila kam tu inaga ase. Saila ekdam simple ase. So male de chula laga itu ara ase. Itu kushi pilai loha tina ke. Boleh bi itia kiman kam hoise. Apikan tiki paise pare. So inaga banabi aro grass kati bole besi bhal ase de. Eto bikaise gole kono badu 250, 300, 350 bikai. Boleh bi moi bikabo karne loan hoy bagan bisi ase muge. Itu karne moi bagan karne itu banai kena moi dia use koribole bagan kam koribole ready korikena ase kene. Itu channel dia ase. Notun channel paise gole please subscribe, like, share kori di kene. Itu channel dia ase. Thank you for watching. God bless you all.